Bagi orang asing yang baru pertama kali datang ke Indonesia, banyak hal yang bikin mereka terheran-heran. Salah satunya adalah fakta unik. Indonesia adalah negara tropis yang panas dan lembab, tapi kok banyak orang Indonesia yang tetap pakai jaket, celana panjang, bahkan hoodie? Bule-bule yang datang dari negara 4 musim biasanya berpikir, kalau suhu 35 derajat, semua orang pasti pakai baju tipis atau tank top. Tapi begitu mereka jalan-jalan di Jakarta, Surabaya, atau Jogja, mereka justru melihat anak-anak muda pakai jaket kulit, celana panjang hitam, bahkan masker, padahal matahari lagi terik-teriknya. Apa alasannya? Banyak! Ada yang pakai jaket karena naik motor dan ingin menghindari kulit terbakar matahari. Ada juga yang pakai karena merasa ruangan AC di kantor atau mall terlalu dingin. Tapi lebih dari itu, bagi banyak orang Indonesia, jaket dan celana panjang itu soal gaya, bukan soal suhu. Faktor lainnya, kulit gelap seringkali dianggap kurang menarik. Jadi, banyak orang Indonesia yang sengaja menutupi kulit mereka agar tidak makin gelap. Ini sih juga bikin bule bingung, karena di negara mereka, justru orang rela berjemur demi kulit tan yang eksotis. Jadi bukan cuma soal cuaca, tapi budaya. Di balik panasnya matahari tropis, ada kebiasaan dan pandangan masyarakat yang unik. Dan disitulah daya tarik Indonesia. Apa yang terlihat tidak masuk akal bagi orang luar, bisa jadi sangat masuk akal bagi orang lokal. Dan itulah kenapa bule sering berkata, Indonesia panasnya luar biasa. Tapi orang-orangnya tetap pakai jaket. Gila, gue salut. I'm not Indonesian, but how you guys can wear jacket when it's 35 degrees? I'm sure people in Indonesia, they have a secret, they have something. It's impossible. Me, I wear a t-shirt, I wear a pant, and I'm so hot. Explain me why you always wear jacket, why you always wear pant. Explain me. Kenapa orang Indonesia suka pakai celana panjang dan jaket? Walau panasnya 35 derajat, kenapa kalian selalu pakai celana panjang? Jelaskan. Aku bukan orang Indonesia, tapi kok bisa sih kalian pakai jaket di cuaca 35 derajat? Kalian pasti punya rahasia, jelaskan. Kalimat seperti itu sering banget kita dengar dari bule atau orang asing yang baru pertama kali datang ke Indonesia. Dan ya, mereka nggak salah. Indonesia panas, lembab, dan kadang bisa bikin kamu merasa seperti dimasukkan ke rice cooker hidup-hidup. Tapi, kenapa ya orang Indonesia tetap pakai celana panjang, bahkan sering juga pakai jaket? Padahal triknya matahari bikin aspal pun nyaris meleleh. Orang Indonesia hidup di negara tropis sepanjang tahun. Tubuh mereka sudah terbiasa dengan panas dan lembab. Kalau kamu dari negara Eropa atau Amerika, tubuhmu mungkin bakal langsung panic mode begitu kena panas tropis. Tapi orang lokal, biasa aja. Kenapa kamu pakai jaket? Sekarang panas. Justru itu, pakai jaket biar nggak hitam. Terus karena kita mau naik motor, pakai jaket biar nggak masuk angin. Kamu nggak mau pakai jaket juga? Nanti terbakar matahari. Kan kamu bule. Sunburn sakit loh. Hai teman-teman, aku mau nanya deh. Nanya apa? Kenapa sih di Indonesia kalian panas? Terus? Tapi kalian pakai jaket terus. Iya, supaya gak kena matahari. Tapi panas. One thing I still don't understand about Indonesia. It's hot here, like really hot. Jakarta feels like being inside a rice cooker. Yet somehow winter jackets and sweaters are everywhere, even when the sun is basically roasting us alive. Turns out malls stock these items like a cold snap is imminent. And they are not collecting dust, people buy them voluntarily. I've tried making sense of this, but honestly logic evaporates faster than my iced coffee. I get it, some of you probably miss snow, but is it a fashion statement, sun protection, or is everyone secretly cold and nobody told me? Drop your theories below, I'm really curious. The weather, which in Indonesia is of course obviously very hot, during the day, during the night, all year round. Right now I'm in Poland and it's 25th of May, and the weather here is, in my opinion, quite perfect because it's around 22 degrees, so it's not too hot, not too cold. You can wear your t-shirt, your shorts, and it's just perfect, right? Nights are chilled because it's around 16 degree, and yeah, but in Indonesia I know it's mostly around 30, and
or even more than 30. Many people complain you go to mall trying to escape from the heat, but I personally like it. I don't care I get sweaty, I don't care. I know many of you don't like that weather, but if you lived in a country like Poland, where we have fall, where we have winter, you would okay, I forgot the word. You would appreciate your weather much more, yeah, because I know many of you want to see salju, snow, but it's nice when it falls, but it's not so good when it's so freezing and you need to defrost, remove the ice from the windscreen on your car and remove the snow, or when the snow is melting, it's so annoying and you need to have thick layer of clothes to not be cold. Yeah, like, well, winter is not that bad, but especially fall and early stage of winter, it's terrible. Celana panjang dan jaket justru sering dipakai buat melindungi diri dari matahari, bukan menghangatkan tubuh. Logikanya begini, daripada kulit langsung terbakar matahari, mending ditutupin dong. Mereka tahu kalau kulit terlalu sering kena sinar matahari langsung, bisa gosong, perih, atau bahkan iritasi. Jadi pakai celana panjang dan jaket itu seperti baju zirah modern. Anti UV, anti debu, dan kadang anti nyamuk juga. Sebagian besar orang Indonesia naik motor kemana-mana. Di jalanan mereka harus siap dengan debu dan asap, angin kencang, jalanan panas, dan tentu saja kemacetan. Disinilah jaket punya peran penting, melindungi tubuh dari semua hal itu. Bahkan, beberapa orang juga pakai sarung tangan, masker, dan helm full face meski hanya pergi ke warung 5 menit. Di beberapa tempat atau budaya lokal, pakai celana pendek dianggap nggak sopan. Apalagi kalau ke kantor, ke kampus, atau ke acara resmi. Jadi walau panas, celana panjang tetap jadi pilihan utama. Itu semacam aturan tak tertulis yang udah mendarah daging. Anak-anak muda di kota-kota besar punya logika sendiri. Mereka pakai jaket karena biar kelihatan keren. Buat nutupin baju yang kusut. Kadang karena jaket itu bagian dari identitas gaya. Meski cuaca 35 derajat, jaket tetap dipakai. Keringetan? Ya biarin aja. Yang penting gaya nggak boleh turun. Jadi apakah orang Indonesia punya rahasia khusus? Nggak juga, tapi mereka punya kebiasaan dan logika sendiri dalam menghadapi panas. Yang buat kamu terasa mustahil, buat mereka justru kenyamanan versi lokal. Dan tubuh mereka pun sudah terbiasa sejak kecil. Buat orang asing mungkin kelihatan aneh. Kenapa kamu pakai jaket, bro? Ini bukan musim dingin. Tapi buat orang Indonesia, ya biar nggak gosong, biar aman, dan biar keren dikit. Jadi kalau kamu bule dan sedang berkeringat dengan t-shirt basah di Jakarta, lihatlah orang yang pakai jaket dengan damai itu. Bukan mereka yang aneh, mungkin kamu yang belum adaptasi. Ujarnya sambil tersenyum. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar.